बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया चाइना सिपाहियों के बीच सिक्किम में झड़प, कई जख्मी। गलवान वाक़े की याद ताज़ा, नवें दौर की फौजी बातचीत भी नाकाम हो गई। यूएई में इसराइल का सफारत खाना खुल गया। तेल अवीव ने कहा ताल्लुकात और मजबूत होंगे। इसराइल ने सुनहरे गुंबद के मरम्मती काम रुकवा दिए। मुफ्ती आजम का घर यहूदी इबादत खाने में तब्दील कर दिया जाएगा। सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें, कतर सरगर्म रोल अदा कर रहा है। तुर्की और ग्रीस के दरमियान 5 साल बाद बातचीत शुरू, समंदरी तनाज़ात हल करने की कोशिशें। न्यूक्लियर डील बहाल नहीं की गई तो नए कानून पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करेंगे, ईरान ने दी धमकी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बाइडेन की सख्त पॉलिसी, कई मुल्कों से सफर पर लगाई पाबंदी। वैक्सीन के ताल्लुक से अफवाहें फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मरकजी हुकूमत ने रियासतों को दी हिदायत। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इंडिया और चाइना के सिपाहियों के बीच एक मरतबा फिर झड़प हुई। इस मरतबा ये झड़प नॉर्थ सिक्किम के इलाके नाकोला में एक बुलंद मकाम पर हुई। बताया गया कि ये झड़प पिछले हफ्ते हुई, जिसमें दोनों तरफ सिपाही जख्मी हुए। ये झड़प एक ऐसे वक्त हुई जब पिछले 9 महीनों से इंडिया और चाइना के दरमियान ईस्ट लद्दाख में तनाव पाया जाता है और दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं। हालांकि इस तनाव को दूर करने के लिए कई मरतबा फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत हुई। फौज ने यह बात मानी कि 20 जनवरी को नाकोला इलाके में एक मामूली झड़प हुई, जिसे मकामी कमांडर्स की कोशिशों से और प्रोटोकॉल के मुताबिक हल कर लिया गया। बताया गया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सिपाहियों की तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी को चैलेंज किया, जिसके बाद यह झड़प हुई। इस झड़प के दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई, बल्कि सिपाहियों के बीच हाथापाई हुई। ओहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल अब काबू में है। नाकोला सेक्टर 5270 मीटर बुलंद है। इंडिया और चाइना के सिपाहियों के दरमियान पिछले साल जून में लद्दाख की पांगोंग सू झील के करीब गलवान वादी में झड़प हुई थी, जिसमें 20 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हुए थे। बीबीसी ने बताया कि सिक्किम में ताज़ा झड़प के दौरान दोनों मुल्कों के सिपाहियों ने एक दूसरे को घूंसों और लातों से मारा। इस झड़प में दोनों तरफ के कम से कम 150 फौजी शामिल थे। सिक्किम का इलाका भूटान और नेपाल के दरमियान है।
چائنا اور انڈیا دونوں سکم کے اس علاقے پر دعویٰ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ چائنا نے اروناچل پردیش میں ایک پورا گاؤں تعمیر کیا ہے۔ چائنا لداخ کے علاوہ سکم اور اروناچل پردیش کے علاقے پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس کے سپاہی سرحد پر امن برقرار رکھنے کے پابند ہیں۔ سکم میں جھڑپ کے بعد یہ بات کہی گئی۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے اس جھڑپ کی تردید یا تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ وزارت خارجہ نے اس بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ ہمارے پاس اس واقعے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ چائنا کے سرحدی سپاہی ہندوستان کے ساتھ سرحد پر امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے پابند ہیں۔ ہم انڈیا سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس سمت میں کام کرے اور ایسی کوئی کارروائی نہ کرے جس سے سرحد پر صورتحال پیچیدہ ہوتی ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ملک اختلافات کو مینیج کرنے کے لیے مناسب کارروائی کریں گے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان اتوار کو کمانڈر سطح کی نویں دور کی بات چیت ہوئی تھی، جس کا مقصد لداخ میں تناؤ کم کرنا تھا، لیکن اس بات چیت کے دوران نئی دہلی نے ایک بار پھر بیجنگ سے کہا کہ وہ تمام متنازع مقامات سے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹائے، لیکن نویں دور کی بات چیت کے بعد کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اس طرح اشارہ ملا کہ یہ بات چیت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ یہ میٹنگ LAC پر چائنا کے علاقے میں ہوئی۔ ترکی اور گریس نے 5 سال بعد استنبول میں بات چیت شروع کی۔ اس بات چیت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سمندری سرحدوں پر تنازعات حل کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے گریس نے اپنے سمندری علاقے کے تعلق سے بعض دعوے کیے تھے، جس پر ترکی کو اعتراض ہے۔ ترکی اور گریس پچھلے سال فوجی ٹکراؤ کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے جب انقرہ نے بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی میں وسائل کی کھوج شروع کی تھی۔ اس علاقے پر گریس کا بھی دعویٰ ہے۔ اسرائیل نے UAE میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ پچھلے سال دونوں ملکوں نے امریکہ کی کوششوں سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے بتایا کہ فی الحال ایک عارضی دفتر میں سفارت خانہ کام کرے گا۔ UAE میں اسرائیل کے سفیر کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے کہا کہ سفارت خانہ کھولنے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اور زیادہ گرمجوشی پیدا ہوگی۔ UAE پہلا عرب ملک ہے جس نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ اس کے بعد 3 اور عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب تعلقات میں بہتری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں قطر کے ساتھ GCC ملکوں کے مسائل ختم ہونے کے بعد اس سلسلے میں کوششیں تیز کی گئیں۔ 2 سال پہلے ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جمال خشوگی قتل کیس کی وجہ سے تعلقات بگڑ گئے تھے۔ سعودی جنرل جمال خشوگی کو ترکی میں سعودی عرب کے قونصلیٹ کے اندر بڑی بے رحمی سے ہلاک کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اکتوبر 2018 میں استنبول میں پیش آیا تھا۔ اس قتل کے لیے سعودی حکومت خاص طور پر محمد بن سلمان کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ترکی نے اس قتل کے لیے سعودی عرب کی حکومت پر کھلے عام تنقید کی تھی اور اس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے رول کی نشاندہی کی تھی، لیکن اب کئی شعبوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انقرہ اور ریاض کے درمیان تعلقات خوشگوار ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ترکی کے اتحادی قطر کی کوششوں کا بڑا رول ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں ایجپٹ، UAE اور دوسروں نے قطر کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے جو 2017 میں ٹوٹ گئے تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے GCC ملکوں میں اتحاد پر خوشی کا اظہار کیا اور اس اتحاد کو بہت کارآمد قرار دیا۔ قطر کے خصوصی نمائندے مطلق القحطانی نے بتایا کہ یہ بات ہر ایک کے حق میں ہے کہ ہم دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کوششوں کا تعلق امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے ہے۔ سعودی عرب کے اتحادی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی الیکشنز میں شکست ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کا خیال ہے کہ نئے صدر جو بائیڈن ریاض پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں کا اندازہ ہے کہ بائیڈن حکومت خطے میں اپنی پالیسیاں بدلے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے تعلق سے سخت رویہ اپنایا تھا اور ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اختیار کی تھی، لیکن بائیڈن ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ بائیڈن انسانی حقوق پر بھی کافی زور دے سکتے ہیں، جبکہ ٹرمپ حکومت نے سعودی عرب کے انسانی حقوق ریکارڈ خاص طور پر یمن جنگ اور جمال خشوگی قتل کیس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بزنس ایکسپرٹس کے مطابق ٹرمپ نے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کے ساتھ تعلقات اس لیے بڑھائے کیونکہ اس سے ان کے بزنس امپائر کو بہت فائدہ ہوا۔
अमेरिका ने सऊदी अरब के दारुलकुवत रियाद पर हालिया हवाई हमले की मजम्मत की है और कहा है कि वो सऊदी अरब में इस्तेहकाम की हिफाजत करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि इस तरह के हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और इससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें मुतासर होती हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम खित्ते में बातचीत के जरिए तनाव कम करना चाहते हैं, इसी तरह हम यमन जंग भी ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ हमलों को रोकने में भी मदद करें। हाल ही में बाइडेन हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा था कि नई अमरीकी हुकूमत यमन जंग के लिए सऊदी अरब की तायद ख़त्म करेगी। 300 से ज़्यादा इंसानी हुकूक तंजीमों ने एक बयान जारी करते हुए मुतालबा किया कि सऊदी अरब यमन जंग ख़त्म करे। इस बयान में कहा गया कि ये जंग मगरबी मुल्कों की मदद से लड़ी गई। ख़ासतौर पर अमरीका और बरतानिया ने इस जंग में अहम रोल अदा किया और सऊदी अरब की हथियारों और लॉजिस्टिक्स से मदद की। मगरबी मुल्क इस जंग को रुकवा भी सकते हैं, जिससे एक बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। सऊदी अरब ने 2015 में यमन जंग शुरू की थी और बताया था कि इसका मकसद हादी हुकूमत की बहाली है, लेकिन अब तक सऊदी अरब इस मकसद में नाकाम रहा है। इराक की एक वॉलंटियर फोर्स ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस तंजीम ने कहा कि ये बगदाद में पिछले दिनों दहशतगर्दी के हमलों का जवाब है, जिसके लिए सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार करार दिया गया। आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और कहा था कि इस हमले में शियों को निशाना बनाया गया। बगदाद के सेकेंड हैंड कपड़ों के एक मार्केट में यह हमला किया गया था। इन दो खुदकुश हमलों में कम से कम 32 लोग हलाक हुए थे और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया चाइना सिपाहियों के बीच सिक्किम में झड़प, कई जख्मी, गलवान वाक़े की याद ताज़ा, नवें दौर की फौजी बातचीत भी नाकाम हो गई। UAE में इसराइल का सफारत खाना खुल गया, तेल अवीव ने कहा ताल्लुकात और मजबूत होंगे। इसराइल ने सुनहरे गुंबद के मरम्मती काम रुकवा दिए, मुफ्ती आजम का घर यहूदी इबादत खाने में तब्दील कर दिया जाएगा। सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें, कतर सरगर्म रोल अदा कर रहा है। तुर्की और ग्रीस के दरमियान 5 साल बाद बातचीत शुरू, समंदरी तनाज़ात हल करने की कोशिशें।
न्यूक्लियर डील बहाल नहीं की गई तो नए कानून पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करेंगे, ईरान ने दी धमकी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बाइडेन की सख्त पॉलिसी, कई मुल्कों से सफर पर लगाई पाबंदी। वैक्सीन के ताल्लुक से अफवाहें फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मरकजी हुकूमत ने रियासतों को दी हिदायत। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए 5 साल की एक स्ट्रेटजी का ऐलान किया है। ये मंसूबा विजन 2030 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्राउन प्रिंस MBS ने 1.8 मिलियन नई नौकरियों का वादा किया। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड 2025 तक हर साल $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। ईरान ने कहा है कि अब तक न्यूक्लियर डील बहाल करने के ताल्लुक से कोई तब्दीलियां नहीं देखी गई हैं। ईरान ने कहा कि वो अपने नए न्यूक्लियर कानून पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करेगा। इस बयान को बाइडेन हुकूमत पर दबाव डालने की एक हिकमत अमली समझा जा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ईरान ने यह बात साफ कर दी है कि अमरीका को पहले पाबंदियां हटानी चाहिए और उसके बाद ही ईरान समझौते की शर्तों पर अमल कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील बर्खास्त कर दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से बहाल कर दी थीं। ईरान के एक सीनियर फौजी कमांडर ने कहा है कि ईरान की हालिया जंगी मशकों की वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की अपनी धमकियां बंद की। हाल ही में ईरान ने कई जंगी मशकें की थीं। इन मशकों के दौरान नए हथियारों के तजुर्बे भी किए गए थे। ईरानी फौजों के चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मेजर मोहम्मद बाकरी ने कहा कि इन मशकों के जरिए इस्लामी जमहूरिया की ताकत दिखाई गई। इसराइली पुलिस ने गुंबद सखरा के मरम्मती कामों को रुकवा दिया है। अल-कुद्स इस्लामी वक्फ की तरफ से ये काम कराए जा रहे थे, लेकिन मुसलसल 2 दिन इन कामों को रोका गया, जिसकी वजह से अल-कुद्स में तनाव पैदा हो गया। जॉर्डन के वक्फ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हाजिम खतीब ने यह बात बताई। इसराइली ओहदेदारों का कहना है कि एक शख्स ने इनफरादी तौर पर बाबर रहीम मस्जिद की छत की रिनोवेशन की कोशिशें की। इसराइल का कहना है कि मुसलमान इस इलाके को खाली कर दें। अल-कुद्स वक्फ कौंसिल ने इसराइल की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और इसे आपसी समझौतों की खिलाफ वर्जी करार दिया। मरम्मती कामों के ताल्लुक से इंजीनियर बिस्साम हल्लाक ने बताया कि इसराइली पुलिस ने हफ्ते और इतवार को सुनहरी गुंबद पर कामों को रुकवाया। इसराइल का कहना है कि किसी भी मरम्मती काम या रिनोवेशन के काम के लिए पहले से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। इंजीनियर ने बताया कि मस्जिद अक्सा के पूरे अहाते में मरम्मती कामों को रुकवा दिया गया है। इस दौरान इसराइली मीडिया में कहा गया है कि हुकूमत ने फ़लस्तीन के साबिक़ मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी के मकान को यहूदी इबादत खाने में तब्दील करने का फैसला किया है। बात करते हैं कोविड-19 की। अमेरिका के सदर जोसेफ बाइडेन कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर सफर से मुताल्लिक़ बाज़ पाबंदियां बहाल करेंगे। अमेरिका में कोविड-19 के केसेस 25 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि मौतें 4 लाख से ज़्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फरवरी तक अमेरिका में कोविड मौतें 5 लाख हो जाएंगी। जनवरी 2020 में अमेरिका में पहला कोविड केस पाया गया था और अब ये केसेस बढ़कर 25 मिलियन हो गए हैं। बाइडेन कोरोना वायरस रिस्पॉन्स को संजीदगी से ले रहे हैं। इस नए फैसले के मुताबिक बाज़ मुल्कों से गैर अमरीकी शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी। इनमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और बरतानिया भी शामिल है, जहां कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है। आयरलैंड और यूरोप के 26 मुल्कों से लोगों के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया गया। कोविड-19 से निपटने में नाकामी पर उनके खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से 2,16,000 लोगों की मौत हुई है। ओमान ने कोरोना वायरस की वजह से बाज़ शोबों में गैर मुल्कियों की मुलाजिमतों पर पाबंदी लगा दी है। ओमान की वजारत लेबर ने इस बात की तस्दीक की। दूसरे मुल्कों की तरह ओमान की इकोनॉमी भी वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासर हुई है। इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर की बाज़ नौकरियों पर गैर मुल्कियों को मुकर्रर करने पर पाबंदी लगाई जाएगी।
کورونا وائرس کے تعلق سے افواہیں پھیلانا اب جرم ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں کو ایک خط لکھا ہے اور گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ مرکزی ہوم سیکرٹری اجے بھلا نے بتایا کہ سوشل میڈیا اور دوسرے فورمز پر بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ویکسین کی حفاظت اور اس کی اثرداری کے تعلق سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی افواہیں بعض ایسے لوگ پھیلا رہے ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں اور ان سے عوام میں غیر ضروری شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہوم سیکرٹری نے اپنے خط میں کہا کہ ریاستیں اس طرح کی بے بنیاد افواہوں کو روکنے کے لیے مناسب میکینزم بنائیں اور اس طرح کی غلط افواہوں اور غلط معلومات کا توڑ کریں۔ نئی گائیڈ لائنز کے مطابق کورونا وائرس ویکسین کے بارے میں افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت کیس درج کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے 131 موتیں ہوئی ہیں۔ یہ 8 مہینوں میں وائرس سے ہونے والی سب سے کم یومیہ موتیں ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 13,000 نئے انفیکشنز پائے گئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک ملک میں 16 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین دے دی گئی۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ ریکوری ریٹ بڑھ کر 96.83% ہو گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا چائنا سپاہیوں کے بیچ سکم میں جھڑپ، کئی زخمی، گلوان واقعے کی یاد تازہ، نویں دور کی فوجی بات چیت بھی ناکام ہو گئی۔ UAE میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھل گیا، تل ابیب نے کہا تعلقات اور مضبوط ہوں گے۔ اسرائیل نے سنہرے گنبد کے مرمتی کام رکوا دیے، مفتی اعظم کا گھر یہودی عبادت خانے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں بہتری کی کوششیں، قطر سرگرم رول ادا کر رہا ہے۔ ترکی اور گریس کے درمیان 5 سال بعد بات چیت شروع، سمندری تنازعات حل کرنے کی کوششیں۔ نیوکلیئر ڈیل بحال نہیں کی گئی تو نئے قانون پر لفظ بلفظ عمل کریں گے، ایران نے دی دھمکی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بائیڈن کی سخت پالیسی، کئی ملکوں سے سفر پر لگائی پابندی۔ ویکسین کے تعلق سے افواہیں پھیلانے پر قانونی کارروائی کی جائے، مرکزی حکومت نے ریاستوں کو دی ہدایت۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شہجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔